guys lamsoko nongnai ni katal bologo hingke ang tini tamo songnai khakulu songnai mui borok hingke yang sisiri bai alu no baja khainai ko mo hingke ang baja ni mosla rok ready khaina kham ko mono ke ang baja sasinai sisiri emna ko buti bo jawo do ngai buti hingka angkai daily no saja gongga tini khai ang alu bai baja khaisai ni no noi songna nai dong iko ke tabo kheyang ani mui ni bagai ang ready khai rikha mokhai mui borok sanai hingke tiri angoro moso holi rikha moso kisai rikha ta tiri abono buti bang thangano mui borok rok hingke khaklo rok hingke tiri rok rikha hingke thokya hingke ta ang khaklo bazar rok jao khaklo bazar rok thogo ko mui si tongkha tabo hingke angaro tabenai risumena te motor na bagai te phone na bagai risum sawi na di beset thokna iko yang khai baja box harika hingke tabo khai ko ani selai bayang thung tongo sari bong khaba horenge ta jam khanya ni hanyo bobanyo logologi ni ma tongo makhona nayo do ancharai ano nasigi tonga ang bai kunda hino nita ikona hade ani sarai thangmang no thoka gari o bin gari o oro hingke ba aram nangjak sugo oro mothori kanya bono gari chalok tei boro ni muktri thangpayo hingke oro thuma pare hingke ang bisna riyo ta hingke boam dekhe ma thoi aram nangjak sugo emne khe mo gari no banya bo bere ka ga ba sugoi to yang nasige samoro sama no hingke bono oro rok asuri khe bang samrok te samano omo hingke an babu bono dip dimani bin dadu ta hingke bin dadu sungo tamo pairina ni bono ni sungo ta no hingke ang sagata ang kaisa manai hamjak mani abo pridita hingke ba tam hamjak ni sungo hingke ang mo gari no ses khaika ta tanga hingke cherai puru bang bono oro wayang haike mothori ka hingke tak tori bang bono asugoi mankha bo 2 bosor jora tora asugoi manano hingke tabo khe ang ani papa ni banta khejri songoi tongo hingke kunfuru hingke ang khejri chariyawoi mai rok bai apel rok hingke tai unko thasuk rok riwoi thali rok riwoi chario ta hingke yango hingke naidi ang nongno phunukna pogos tongo ani baba haiporo mo riphayo namono gugra ganang mo tamono saide ma bai gas khaila dorlok mota mong na hingke mo hingke ekdom naithok na hari cute cha duita mano duma nangjak nai bai phayo ta mo hingke rajasthani order siri ma to man thogya po gugra ganang ekdom naithok cute ge yang ka nar bin nangjak nai pho bo aro hingke wa kotra kotomano riwo ta gan ma hingke ningma yamo muti chikono riwo se bo nungo gaika haike bo nangmano tanke oro te kaisa tamna pipe bo dai mano ta jeske pano nangoi mano hingke mo hingke chikon mo hingke belai duma hapo paso mato duma habano pohana masawo hingke ko aro hingke tebe 1 kg sing nangan chawa ko mo chikono hingke kisa sari khaino unguta hingke naidi naithokmani gugra ganang mo hai angem khino noge kho tabuno first time nogo mo hingke order riwoi tu manita Rajasthani o bin dolok tongo hingke Rajasthani turi manita bo je nangna mo sonai rok hingke ani rok pai bai di nang nai pai bai di mo bai duma da thogya je nangnai rok hingke tata bye bye dolong norokno ang kaisa kok no kwchana muchungo ani blog nai tong hingke subscribe like share khairibadi hambai jotono no good night.